Hi, my name is Anna. I want to ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? Hi there, welcome to Tony Share With You. I hope everybody fine and doing very well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pertama saya. Saya mau perkenalkan video ini kepada brother and sister. The idea video ini untuk men-share informasi mengenai agama atau dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz yang memakai bahasa Inggris. Dan saya membantu mengambil poin-poinnya. Jadi bagi brother and sister yang punya keterbatasan bahasa, insya Allah saya bisa membantu untuk mendapatkan informasi ini. Di video ini saya mau share video dari Dr. Zakir Naik. Saya panggil untuk dibantu oleh istri saya, Titan. Oke, tadi dari video itu ada dari pertanyaan dari the young lady yang namanya Anna itu. Dia ada 2 poin yang dia tanyain. Yang pertama tuh dia tanya what happened to Muslim never exposed to non-Muslim yang never exposed to Islam. Jadi bagaimana menurut kamu bahwa yang orang non-Muslim itu yang nggak pernah mengetahui tentang Islam. Terus menurut dia bagaimana menurut Muslim bahwa menurut dia bahwa Yesus itu punya kelebihan miracle yang lebih daripada Rasulullah gitu. Today, in this world of science and technology, it's difficult. Maybe if you asked this question 50 years back, it was possible. Today, in this age of science and technology, especially the media bombarding misconception about Islam, you're exposed to Islam, maybe the wrong Islam, maybe pseudo-Islam, that Muslims are terrorists, Muslims are fundamentalists, Islam is a religion of killing. It degrades the woman. It subjugates the woman. They may be exposed to Islam, but wrong Islam. Now, what happens to a non-Muslim who's not exposed to the right teachings of Islam? I feel if a non-Muslim hears something in the media, or any human being hears something in the media, he should not take it for granted. The Quran says in Surah Hujurat, chapter 49, verse number 6, whenever you get information, check it up before you pass it on to the third person. Whenever you get information, it is important that the person checks up whether the information is right or wrong. As far as the message of Islam is concerned, what if a non-Muslim may be living in an island, maybe living in Timbuktu, or living somewhere where he doesn't have any knowledge of Islam? First, it's the duty of every Muslim to convey the message to non-Muslim, irrespective whether we convey or not. Allah says in the Quran in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 53, Allah says, سَنُورِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ. That soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons until it is clear to them that this is the truth. Allah says that He will show the signs to every human being before the human being dies. He will show His signs in the furthest regions of the horizons until it is clear to them that this is the truth. So Allah takes it up upon Himself that He will convey this message to each and every human being, whether he's born in a Muslim family or non-Muslim family, whether he's born in a Muslim land or non-Muslim land. Allah will give this message to every human being. That's the reason there were some surveys done in 1950 in 2 tribes. Now these 2 tribes, the Kapauku tribe and the Australian Aborigines, these 2 tribes did not come in contact with modern civilization till as late as 1950. When the researchers went and tried to find out what was their way of life, these people, they believed that God was one. They believed He alone should be worshipped. They believed He did not beget anyone. They did the sajda, they did prostration for worshipping that God. It was everything of Islam but in name. So when no external influence comes on a human being, that person submits his will to God. That's the reason our beloved Prophet Muhammad said, every child is born in Deen al-Fitr. Every child is born in the innate religion. He is born as a Muslim. Our beloved Prophet Muhammad said, every child is born as a Muslim. Muslim means
a person who submits his will to God. Later on, that person may be influenced by his parents, by his teachers, by his elders. He may start doing fire worship, he may start doing idol worship, and then may deviate on the wrong track. That's the reason when a non-Muslim accepts Islam, the more appropriate word is revert. He was a Muslim, born as a Muslim, he gets converted to a wrong religion, comes back to the original faith, that is Islam. So the right word is revert. So coming to your question, every child, if you take 3 children, one born to a Christian, one born to a Jew, one born to a Hindu, isolate these 3 children completely from any external influence. And when they grow up and you try and find out what is their way of life, it will be nothing but Islam. Only after external influence, they start deviating and worshipping wrong things and having wrong ideas. This is scientifically proven. Zakir Naik merespon, dia punya pertanyaan bahwa menurut Dr. Zakir Naik di zaman sekarang ini, zaman sains and teknologi, hampir semuanya itu terekspos. Jangankan Muslim, everything terekspos. Jadi kalau mau ngomong tentang Muslim itu pasti akan, jangan bilang nggak tahu, pasti akan tahu. Lain dengan zaman yang 150 tahun yang lalu. Oke, mungkin tidak terekspos seperti sekarang. Tapi yang ada adalah apa yang terekspos tentang Muslim itu di dunia sekarang itu adalah informasi yang salah gitu, mislead gitu. Jadi mengekspos, memberitakan bahwa Islam itu adalah agama teroris, agama yang fundamentalis, maksudnya aliran keras, yang agama membunuh orang, agama yang merendahkan wanita, segala macam lah yang negatif-negatif tentang Islam itu sendiri. Dari itu Dr. Zakir Naik menekankan bahwa di Islam itu sangat penting untuk mengecek informasi, bukan hanya bagi orang Islam, tapi untuk seluruh kita manusia itu. Kalau kita di surat Al-Hujurat 496 itu dia bilang bahwa sangat penting bahwa kita itu dalam menerima berita itu, informasi itu, kita harus mengecek apakah itu benar atau tidak benar gitu. However, bagi dia di samping itu juga sebenarnya mau orang itu Islam, non-Islam, Islam atau bukan Islam, Allah itu sudah memberikan sign kepada manusia itu sendiri sebelum dia mati. Jadi dari lahir sampai sebelum mati itu Allah memberikan petunjuk-petunjuk gitu di dalam pada manusia itu sendiri. Dr. Naik disebutin di surat Al-Fusilat 4153 bahwa semua non-Muslim walaupun dia tinggal di tempat yang terpencil kayak di pulau, di hutan atau di mana yang tidak mengetahui tentang Islam, dia akan tetap mengetahui tentang Islam karena Allah sendiri menyampaikan pesan itu di setiap jiwa manusia gitu. Jadi nggak masalah apakah itu seorang itu anak lahir di keluarga Muslim atau non Muslim. Sampai ada survei atau studi dilakukan di suatu suku aborigin dan suku satu lagi suku yang terpencil gitu. Dua suku itu dilakukan studi mengenai tentang bagaimana mereka the way of life mereka tentang ketuhanan, dan ternyata ditemukan hasil yang sama dari suku itu gitu loh, bahwa mereka itu mempunyai percaya akan Tuhan, percaya menyembah Tuhan, satu Tuhan, percaya menyembah Tuhan itu harus disembah, ada satu Tuhan. Jadi semua itu ada di Islam, cuman mereka belum tahu siapa Tuhan itu dan siapa nama Tuhan itu. Tapi core intinya mereka ketuhanan mereka itu udah secara natural, secara fitrah mungkin ya, udah ada dalam jiwa manusia itu sendiri. Setiap anak itu lahir Muslim.
maksudnya Muslim itu bahwa person submit to God. Jadi apa ya? Kepada Tuhannya gitu, sudah mengenal Tuhannya gitu. Dari awal, dari dia lahir gitu. Cuman yang terjadi adalah dengan beberapa pengaruh influence yang disebut di sini external factors gitu, berkembangnya dia dengan faktor-faktor yang lain seperti faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor guru dan segala macam itu, tradisi tempat dia tinggal itu divert gitu, mengconvert, jadi merubah dia punya agama, mempunyai dia the way of life yang bukan Islam gitu. Tergantung di mana dia, pemikiran dia sendiri bisa merubah. Jadi for instance kayak contohnya tuh kayak ada anak Hindu, anak Jewish atau anak Kristen yang tumbuh coba di berkembang tanpa external factors, tanpa influence dari luar seperti lingkungan, orang tua, teacher, sekolah segala macam. Dia akan tumbuh secara natural supaya the way of life dengan cara Islam. Dengan Islam seperti itu. Itu poin pertama di part pertama yang mungkin menjawab pertanyaan pertama. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan bertambah berkah ilmu. Kalau ada request video yang seperti ini, bisa tinggalkan pesan di comment box. Atau kalau mau melihat video ini in English, check the link description below. Jangan lupa subscribe, like, and share to support my video. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.